आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट राइजिंग डे के उपलक्ष्य में जामुड़िया थाना की ओर से थाना के सभागार में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन डीसी सेंट्रल ध्रुवदास ने फीता काटकर एवं यहां पर रक्त देने आए सभी रक्तदाता को डीसी सेंट्रल ध्रुवदास ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रक्त संग्रह रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इस मौके पर सीआई सुशांत चैटर्जी, थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी, श्रीपुर फाड़ी प्रभारी मेघनाथ मंडल, ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत मंडल, सुब्रत अधिकारी शेख शानदार, जयप्रकाश दुकानिया, अजय खैतान, महेश सवाड़िया, शेख दिलदार, प्रदीप मुखर्जी, आलोक दास, मिहिर दे, सकेत धीवर उपस्थित थे। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এরকম অনেক আমরা অ্যারেঞ্জ করে থাকি আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে। এটা একটা কন্টিনিউয়াস এফোর্ট বলতে পারেন। আমরা জানি যে আমাদের হাসপাতালগুলোতে প্রতিনিয়ত রক্তের দরকার পড়ে। এটা এমন কিছু পেশেন্ট আছেন যাদের কন্টিনিউয়াস বেঁচে থাকার জন্য দরকার পড়ে, আবার কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট অপারেশন হতে পারে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পেশেন্টের, তারও রক্তের দরকার পড়ে এবং প্রায়শই এমন হয় যে রক্তের যোগান কমে যায়। তো আমার চাকরি জীবনে আমি দেখেছি যে বিভিন্ন হসপিটালের সুপার যারা থাকেন তারা পুলিশের সঙ্গে কন্টিনিউয়াস টাচে থাকেন এবং যখন রক্তের অভাব দেখা দেয় তখন বিভিন্ন থানার বড়বাবুদের ফোন করে বলেন যে একটা এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করা গেলে ভালো হয়, আমাদের একটু রক্তের দরকার আছে। তো অনেক সময় বড়বাবুরা এরকম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করেন। অনেক সময় তার নিজের যে স্ট্রেন থাকে, সিভিক ভলেন্টিয়ার, সিপি এবং থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীবৃন্দ কিছু লোককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হসপিটালে যে যাও কয়েক ইউনিট ব্লাড দিয়ে আসো। এবং এটা আমরা পুরোটাই করি আমাদের সমাজের কথা ভেবে। আমরা জানি যে আমাদের পুলিশের প্রাইমারি ডিউটি আছে ল অ্যান্ড অর্ডার, ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন, এর পাশাপাশি আরও কিছু সামাজিক ডিউটি আমাদের আছে, এটা আমরা সবাই জানি এবং এই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা এটা করে থাকি। তো আজকের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা এরকমই একটা প্রচেষ্টা। এটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য আমি ওসি জামুরিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আজকে যারা ব্লাড দেবেন তাদেরও প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। যে ডক্টর সাহেবরা আমাদের হেল্প করার জন্য চলে এসেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাই। এই আশা রাখি যে আমাদের এই প্রচেষ্টা যে ব্লাডটা আসবে সেটা মুমূর্ষু রোগীর কাজে লাগবে এবং তারা তাদের এই জরুরি প্রয়োজনে পুলিশ হেল্প করেছিল, এটা অবশ্যই তারা একবার ভেবে দেখবেন। আমি এটা এই কারণে রিকোয়েস্ট করছি কারণ আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি দেখতে পাই যেখানে আমাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ওঠে। তো আমরা তাদের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প বা এই ধরনের যে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করছি সেটা দিয়ে বার্তা দিতে চাইছি যে পুলিশ সবসময় আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদের পাশে থাকার এবং আপনারা যে সমস্যার কথা বলছেন সেটা আমরা সমাধানের চেষ্টা। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 28 अगस्त की दोपहर को भाजपा द्वारा बुलाया गया बंद दुर्गापुर के सिटी सेंटर में नगर निगम चौराहे पर डीवाईएफआई रैली पर हमले और सीपीएम के पार्टी कार्यालय बिमल दास गुप्ता भवन में बम विस्फोट से भड़का हुआ था। बुधवार दोपहर को दुर्गापुर के फॉरेंसिक विभाग ने जांच शुरू कर दी। 4 सदस्यीय टीम ने बिमल दास गुप्ता भवन और दुर्गापुर नगर निगम चौराहे पर विस्फोट स्थल से नमूने एकत्र किए। फॉरेंसिक अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में कौन शामिल है इसकी जांच जारी रहेगी। दुर्गापुर के फॉरेंसिक विभाग के प्रभारी अधिकारी तन्मय कुमार मुखर्जी ने कहा कि हमें एक शिकायत मिली है, उस शिकायत के आधार पर जांच शुरू हो गई है। हमने शहीद बिमल दास गुप्ता भवन और नगर निगम चौराहे पर नमूने का परीक्षण और संग्रह किया है। जो भी सामने आएगा जांच कर उच्च अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। আমরা একটা রিকুয়েশন পেয়েছি, সেই রিকুয়েশন মোতাবেক আমাদের কাছে রিকুয়েশনটা এসছে, আমরা ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। এখানে 4টে রিকুয়েশন এসছে, 4টে ডিফারেন্ট পিও আছে, তার মধ্যে আমরা 2টো এখনো পর্যন্ত করলাম।
স্যার কি যদি কি ক্লু করলেন? মেটেরিয়াল আমরা কালেক্ট করছি করে এটাকে ল্যাব এক্সামিনেশনের জন্য পাঠানো হবে স্যার কোথায় কোথায় গেছিলেন সিপিএম পার্টি অফিসে? আর আমি এই শহীদ রাস্তায় বিমলেন্দ্র দাশগুপ্ত স্মৃতি ভবন দেখেছি আর এই জায়গাটা দেখলাম এখনো রাস্তায় বলছি এখানে বোমাবাজির ঘটনা হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কি এই তদন্ত? রিকুয়েশন মোতাবেক যেরম যেরম এসছে আমি সেরমভাবে তদন্ত করছি। কিছু পাওয়া গেল মানে কিছু? আমি আমার উদ্যতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবো সেই স্যার আপনার নামটা? অন্ময় কুমার আপনি সাইন্টিফিক অফিসার ফরেন্সিক সায়েন্স। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत बहादुरपुर स्थित वीडियो कार्यालय के बाहर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय कृत्य के खिलाफ भाजपा द्वारा धरना देते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग किया गया। इस दौरान भाजपा की जिला प्रवक्ता संतोष सिंह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी की घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम होगा। कार्यस्थल पर एक महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना किसी भी सूरत पर स्वीकार योग्य नहीं है। वही इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करते हुए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक विफल मुख्यमंत्री है, अतः उन्हें अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना उचित होगा। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला महासचिव तापस रॉय ने कहा कि दफा एक दाबी एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा के नारा के साथ आज धरना दिया गया। वही इस दौरान भाजपा नेता संतोष सिंह, तापस रॉय, भाजपा नेता साधन मांझी, संतोष सिंह, राम अधिकारी, ब्रिजमोहन पासवान, गौतम राय, रंजित नोनिया, राहुल चौबे आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। वही इस दौरान भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जामुड़िया वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। আপনারা জানেন যে আরজিকরের যে নির্যাতিতা যে অভয়া তার নিয়ে যে গোটা বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন যেমন অরাজনৈতিকভাবে হচ্ছে, সামাজিক নাগরিকরা করছেন, সাথে সাথে পশ্চিমবাংলার প্রধান বিরোধী দল হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টিও আন্দোলন করছে। মাননীয় রাজ্য সভাপতির নির্দেশে আজ পশ্চিমবাংলার সমস্ত বিডিও অফিসের সামনে আমাদের ধর্ণা প্রদর্শন এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন আমরা আমাদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে আমরা জানালাম এবং এই আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। কারণ আপনারা কাল দেখেছেন যে আরজিকরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইবার কিন্তু কানে হাত দিয়েছে সিবিআই, মাথা আস্তে আস্তে আসবে স্বাস্থ্য ভবন থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ থেকে পুলিশ কমিশনার থেকে পুলিশ মন্ত্রী এবং এই যে টোটাল সিস্টেম পুলিশ মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, এই সার্কেল, এই যে নির্যাতিতা মহিলা এবং পশ্চিমবাংলার শুধু আরজিকরের একটা ঘটনা নয়, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন দিকে দিকে তারপরের থেকে 25খানা ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। এই যে পশ্চিমবাংলার বুকে একটা রোগ, নারী নির্যাতন, নারীদের ধর্ষণ, বলাৎকার, বিভিন্ন ধরনের হাসপাতালে আমরা দেখেছি মানবদেহ পাচার এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, এই সমস্ত প্রতিবাদে এবং সাথে সাথে পশ্চিমবাংলার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবিতে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগের দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টি একটাই স্লোগান নিয়ে ময়দানে নেমেছে, দফা এক, দাবি এক, মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। এই পদত্যাগ যতক্ষণ পর্যন্ত না থাকবে পশ্চিমবাংলার প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা মাঠে ময়দানে এবং অভয়া নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে আমরা যে কোনো ধরনের আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন হোক বা অরাজনৈতিক আন্দোলন হোক, সামাজিক আন্দোলন হোক, আমরা সকলের সাথেই আমরা আছি যতক্ষণ পর্যন্ত না মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী
পুলিশ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তার হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের এই আন্দোলন চলবে। ভিডিও স্যার আজ লিখিতভাবে কোনো ডেপুটেশন। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल आज एडिशनल CP वन मुरलीधर शर्मा और ज्वाइंट कमिश्नर सदर मिराज खालिद के साथ लाल बाजार में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मिले। उन्होंने गंभीरता पूर्वक जूनियर डॉक्टरों की बातों को सुनी। Thank you, sir, for your patient listening. So that's Thank you, sir, for your patient listening. So that's Thank you, sir, for your patient listening. So that's Thank you, sir, for your patient listening. So that's Thank you, sir, for your patient listening. So that's ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल आसनसोल के डिसरगढ़ इलाके में स्थित शेरशाह पीर बाबा के मजार में सदका करने गए एक ही परिवार के तकरीबन 5 लोग दामोदर नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने एक महिला और 8 वर्ष के एक युवक को जीवित बचा लिया, पर बाकी के 3 लोग दामोदर नदी के अंदर ही रह गए, जिनकी तलाश इलाके के लोग दामोदर नदी में अब तक कर रहे हैं। वही घटना की खबर सुन मौके पर पहुंची NDRF और सिविल डिफेंस की टीम ने इलाके के लोगों की मदद से दामोदर नदी में रेस्क्यू कर एक युवक का शव बरामद कर चुकी है। बाकी के 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। वही रेस्क्यू के लिए दामोदर नदी के पास लाइट की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि ये परिवार कोलकाता के इकबालपुर के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान मोहम्मद फिरोज, उनके 2 बेटे मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद तौसीफ और उनकी मां और एक 8 वर्षीय बेटे के साथ दामोदर नदी में सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक सभी लोग एक साथ नदी में डूब गए। वही घटनास्थल पर मौजूद लोग उनको देख उन्हें बचाने के लिए प्रयास तो किया, पर 2 ही लोगों को सही सलामत बचा पाए। बाकी 3 लोगों में से एक का शव बरामद हो चुका है। बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए दामोदर नदी में रेस्क्यू चल रही है। তো এনারা কলকাতা থেকে এসেছিল এই বাবার দরবারে। তো সেই বাবার দরবারে পূজা দিবার আগে যেখানে নদীতে চান করে সেই নদীতে চান করতে গেছিল। তো চান করার মধ্যে ওদের মধ্যে 3 মানে ফ্যামিলি আর 5 জন ছিল। তার মধ্যে ওদের মানে 2 ছেলে আর স্বামী স্ত্রী ছিল। তো ওদের মধ্যে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনা ডুবে, আরেকজনকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনা ডুবে। তা করতে হাল্লা হয়, হাল্লা করতে একজনকে এখানকারই লোকাল ছেলে এনআরআই ওকে মানে বাঁচিয়েছে। এখন কি রেস্কিউ হচ্ছে? এখন গ্রামের লোকেই কোনো রিস্ক টিম মানে সরকারি থেকে বা কোনো এইসব থেকে আসেনি। তো যারা লোকাল এই মাজারে থাকে তারা এক্সপার্টের মধ্যে অনেক ছেলে আছে, তারা নিজের থেকে গ্রামের ছেলেদের খোঁজাখুঁজি করছে। তো একজনকে বডি উদ্ধার করে আমাদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেল, আর বাকি এখনো খোঁজাখুঁজি চলছে। এখনো কয়জন রয়েছে? এখনো ভিতরে 2 জন রয়েছে। বারবার এই ঘটনা ঘটছে, তারপর কেন হচ্ছে এটা? বারবার কেন হচ্ছে? বারবার কেন ঘটছে? এখানে মানে খুব ডিপলি গর্ত আছে, বালি এই জায়গাটাতে কমে গেছে, সেই জন্য মানে ডিপ আছে।
আর ডিপ থাকার কারণে প্রতি বছর ঘটনা ঘটে, একটা দুটো প্রতি বছর মারা যায়, এবং সরকার থেকে মানে বোর্ড টাঙা আছে, তা সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটে। বোটও দেওয়া আছে দেখুন। বোর্ড দেওয়া আছে। পুলিশ এসছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, আমাদের সাকতলা ফাঁড়ি থেকে এসছে, পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের যতটা কাজ ওরা করছে। একজনের বডি উদ্ধার হয়েছে তাহলে। একজনের বডি উঠে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। আপনার নাম? আমার নাম সাধন পাল, এক্স কাউন্সিলর 103 নম্বর ওয়ার্ড। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के कार्यालय में आज डीसी सेंट्रल ध्रुवदास की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ और भी कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर ध्रुवदास ने नयन सिंह नामक एक व्यक्ति को पटना से गिरफ्तार करने के बाद में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 21 अगस्त को कन्यापुर चौकी अंतर्गत गोविंदपुर गांव के रहने वाले अजय देवनाथ ने एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले नयन सिंह नामक एक व्यक्ति उनके घर में किराएदार के तौर पर रहने के लिए आया था। अजय देवनाथ ने उनसे उनका परिचय पत्र मांगा था, लेकिन इस व्यक्ति ने बताया था कि वो 2 दिन में अपना परिचय पत्र उन्हें दे देगा। जब नयन सिंह ने अपना परिचय पत्र नहीं दिया, तब अजय देवनाथ ने नयन सिंह को घर खाली करने के लिए कहा और खाली करवा लिया। आरोप है कि इसके बाद पिछले 21 अगस्त को नयन सिंह अपने 2 साथियों के साथ जबरदस्ती अजय देवनाथ के घर में घुस गया। जब अजय देवनाथ और उनके माता पिता ने इसका विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई हुई। अजय देवनाथ ने अपनी शिकायत में लिखा था कि जाते जाते नयन सिंह द्वारा उनकी मां के गले से सोने का चेन छीना गया था। इतना ही नहीं, अब अजय देवनाथ और उनके परिवार को चीख पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पर आए तो नयन सिंह ने साथियों ने बंदूक दिखाकर उन्हें डराया। গত 21 আগস্ট একটা কমপ্লেন পাই। কমপ্লেন ছিলেন কন্যাপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অজয় দেবনাথ। তিনি কমপ্লেন করেন যে তার বাড়িতে নয়ন সিং বলে একজন ভাড়া থাকার জন্য এসেছিল এবং কয়েকদিন ছিল। তাকে যে ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছিল, সে বলেছিল কয়েকদিনের মধ্যে তার ডকুমেন্ট দেবে। তো ডকুমেন্ট শেষে দেয় না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। তো সে 21 তারিখ রাত্রিবেলা আরও দুজনকে নিয়ে মুখ বেঁধে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। অজয় দেবনাথের বাবা মা অজয় দেবনাথ তিনজনই বাড়িতে ছিলেন। ওনারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তো এই প্রসেসে তাদের মধ্যে একটু ধস্তাধস্তিও হয় এবং বাড়ির লোকেরা ইনজিওর্ড হয়। তো অজয় দেবনাথ এবং তার বাড়ির লোকেরা চেঁচামেচি শুরু করে। আশেপাশের লোকজন আসবে এই ভয়ে এই যে 3 জন ঢোকার চেষ্টা করছিল এরা পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় অজয় দেবনাথের মায়ের গলায় একটা সোনার চেন ছিল, সেটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। এবং যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন কয়েকজন প্রতিবেশী আটকানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের এই 3 জনের মধ্যে 2 জন কাছে ফায়ার আর্মস ছিল, সে ফায়ার আর্মস দেখায়। তো আমরা স্পেসিফিক কেস স্টার্ট করি এবং এই নয়ন সিংয়ের ডিটেলস আমরা নিতে শুরু করি। তো আমরা ইনভেস্টিগেশনে এই নয়ন সিং আসানসোল সাউথে কোনো একটা হোটেলে ছিল সেই খবর পাই এবং সেখানে একটা ডকুমেন্টও আমরা পাই। তো সেই অ্যাড্রেস এবং আরও কিছু ইনপুট ছিল, সেই ইনপুটের উপর বেস করে আমরা নয়ন সিংকে পাটনা থেকে অ্যারেস্ট করে দিই এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশন এখন চলছে। ইনভেস্টিগেশনে আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পেয়েছি যে নয়ন সিং এবং আরও 2 জন যারা এসেছিল তারা এখানে কোনো একটা ক্রাইম করার জন্য এসেছিল এবং তারা বাঁকুড়ার একটা স্পেসিফিক জায়গায় একটা দোকানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। সে দোকানের কিছু ছবিও তুলেছে। মেবি আমরা যেটা ধারণা করছি বাঁকুড়ার ওই চত্বরে এরা কোনো বড় একটা ক্রাইম করার প্ল্যান করছিল। আমাদের ইনভেস্টিগেশন এখনও প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে। নয়ন সিংকে আমরা অলরেডি কোর্টে ফরওয়ার্ড করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছি। আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে আর বাকি যা কিছু পাওয়া যাবে পরে টাইম টু টাইম আপনাদের জানাবো। আগ্নেয়াস্ত্র এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি, কিন্তু কেস শুরু করার সময় আমরা যে কমপ্লেন পেয়েছিলাম সেই কমপ্লেনেই এরা মেনশন করেছিল। পরে ইনভেস্টিগেশনও দেখেছি এরা ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যখন গ্রামের লোকেরা আটকানোর চেষ্টা করেছিল তখন 2 জনের কাছে ফায়ার আর্মস ছিল এবং ফায়ার আর্মসও করেছিল। তো ফায়ার আর্মস দুটো আমরা উদ্ধারের চেষ্টাও করছি। না, সোনার দোকান নয়, এটা একটা আপনার অন্য দোকান আছে। হ্যাঁ, দেখুন আমরা আপনারা জানেন, আপনারা খোঁজ নিলে জানতে পারবেন প্রত্যেকটা থানায় কন্টিনিউয়াস ক্যাম্পেইন করছে, প্রচার করছে, অ্যানাউন্সমেন্ট করছে যে যারা বাড়ির ভাড়া দেন তারা যেন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট কালেক্ট করে দেখে বাড়ি ভাড়া দেন এবং সেই বাড়ি ভাড়া রিলেটেড ইনফরমেশন যেভাবে থানায় দিতে বলা হয় সেভাবে থানাকে দেওয়া হয়। আমরা
বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্ড মিটিংও করেছি, পুলিশ অফিসাররা গিয়ে ওয়ার্ডের লোকজনদের মিটিং করে বলেছে। তো এখনও আমাদের আপনি কোনো না কোনো থানায় দেখবেন অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে। তো এই যে পার্টিকুলার ইনসিডেন্টটা হয়েছে এখানে মানে আমরা একটু সাহস পাচ্ছি যে আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট কাজে আসছে। এই বাড়িতে যে ভাড়াটে থাকতে গেছিলো তার কাছে ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছিল, ইনিশিয়ালি ডকুমেন্ট না দিয়ে ঢুকে গেছিলো, কিন্তু ডকুমেন্ট না দেওয়ার জন্য তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তো ডেফিনেটলি আমরা যে প্রচারটা করছি সেই প্রচারটা কিছুটা কাজে আসছে। না, এটা আমরা ওর যে পাটনায় যেখানে বাড়ি আছে ওর সংশ্লিষ্ট থানায় আমরা অলরেডি জানতে চেয়েছি এর বিরুদ্ধে পুরনো কোনো কেস আছে কিনা, থাকলে তার ডিটেলস সেটা এখনো পর্যন্ত আসেনি। স্টুডেন্ট পরিচয় দিয়ে ঢুকেছিল বাড়িতে, বাট এখানে পড়াশোনা করার জন্য এসেছিল, আলাদা কিছু আমরা পাইনি এখনো। বাঁকুড়া এখান থেকে ওরা মোটরসাইকেল প্রবলি ইউজ করেছে, কিন্তু কোন মোটরসাইকেল কী ইউজ করেছে সেটাও আমরা দেখছি। এখানে কিছু পুরনো মোটরসাইকেল কালেক্ট করার চেষ্টাও করছিল, সে সংক্রান্ত ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, আমরা সেটাও দেখার চেষ্টা করছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल रेलवे डिवीजन में पॉइंट मेन के पद पर कार्यरत भूपेंद्र कुमार सिंह दोमानी रेलवे कॉलोनी के पास स्लिप मैदान के पास अपने रेलवे आवास में रहते हैं। फिलहाल वह किसी व्यक्तिगत काम से अपने पुश्तैनी गांव गए हुए हैं। घर में उनकी पत्नी श्वेता सिंह और बच्चे ही हैं। आज सुबह 3 बजे के आसपास 2 युवक हाथ में भोजाली और अन्य धारदार हथियार लेकर आवास का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उस समय श्वेता सिंह अपने 2 बच्चों के साथ गहरी नींद में थी। ये दोनों युवक ताला तोड़कर उनके आवास के अंदर पहुंचे और अलमारी तोड़कर चोरी करने की कोशिश करने लगे। आवाज सुनकर जब श्वेता सिंह की नींद टूटी तो वह उन दोनों युवकों को अपने आवास के अंदर देखकर डर गई। इससे पहले कि वह चीख पुकार कर आसपास के लोगों को जानकारी दे पाती, वह दोनों युवक उनके पास आ गए और हथियार उनके माथे पर सटकर उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद उन दोनों युवकों ने महिला को धमकाया और जितनी भी कीमती सामान और नगद घर में रखा हुआ है सब देने के लिए धमकी दी गई। घर में नगद तो नहीं था, लेकिन घर में रखे सभी अलमारी को तकरीबन 15 मिनट तक ये दोनों युवक खंगालने लगे। तकरीबन 10 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर रेलवे आवास में रहने वाले लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। इनका कहना है कि आए दिन रेलवे वासन में कोई न कोई घटना हो रही है। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा रेलवे आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने का नियम है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आए दिन रेलवे आवासों में इस तरह की घटनाएं घट रही है, आरपीएफ के तत्परता पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहा है। श्वेता सिंह इस हादसे से स्वाभाविक रूप से बहुत डर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति घर पर नहीं है, वह 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आवास में रह रहे हैं। ऐसे में 2 युवक सुबह 3 बजे उनके घर आते हैं और बिना किसी रोक टोक या डर के लूटपाट करके 10 लाख रुपए के आसपास के गहने लूट कर ले जाते हैं। श्वेता सिंह ने कहा कि अगर वह विरोध करती तो उनके और उनके बच्चों को दोनों अपराधी नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्होंने कहा कि रेलवे आवासों में रहने वाले रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे प्रबंधन का काम है, लेकिन जिस तरह से आए दिन रेलवे आवासों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसे रेलवे आवास में रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। घटना की सूचना पाकर रेलवे पुलिस फोर्स और आसनसोल दक्षिण थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। बहुत आतंक में रहते हैं। घर में हमेशा कभी न कभी चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है। रात को ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी जाने में टेंशन लगा रहता है, ड्यूटी करें कि घर का देखें। से बच्चा लोग घर में रहता है, आकर के वो लोग चाकू हथियार सटा करके वो सब चोरी कर लेते हैं। यहाँ पर पहले पुलिस आती भी थी, अब तो কত আতঙ্কে আছে আপনার? আতঙ্ক তো আছেই, যেহেতু মানে সেই রাতের ব্যাপার 2:10-এর সময় ঘটনাটা ঘটেছে। হ্যাঁ, 2:10-এর সময় তালা যখন ভাঙছে সেই সময় ওয়াইফ বুঝতে পেরেছে যে কেউ হয়তো বাইরে এসছে, দেখতে পেয়ে ও চোর করে মানে চিৎকার করেছে, তখন ও পালিয়ে গেছে। जो आज का कल रात का घटना है वही तो मेरे घर में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ तो हमारे घर में नहीं हुआ। इसीलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए।
बहुत 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 ड्यूटी जाते हैं तो घर का ही ध्यान रहता है, बार बार फ़ोन करना पड़ता है, नींद से जगाना पड़ता है कि ठीक है ताला लगाओ, बाहर मत जाओ। मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग क्वार्टर में कैद होकर रहते हैं शाम होने के बाद। ये आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिष्णुपुर सांगठनिक जिला भाजपा अध्यक्ष व औंधा विधायक अमरनाथ शाखा वीडियो को थप्पड़ मारने की धमकी देकर विवादों में घिर गए हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब वे बुधवार को आरजीकर मुद्दे पर औंधा वीडियो कार्यालय के समक्ष पार्टी के धरना कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने वीडियो को थप्पड़ मारने की चेतावनी दी। वह यही नहीं रुके, उनका दावा है वह हमेशा घर बंद करके रखते हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि औंधा के वीडियो ठेकेदार से पैसे हड़पते हैं। अमरनाथ शाखा ने पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारी यहाँ पदोन्नति के लिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आम लोगों के पास निचले स्तर के पुलिस कर्मियों को गाली देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस मामले पर बोलते हुए तृणमूल नेता और औंधा पंचायत समिति के अध्यक्ष अभिरूप खां ने कहा कि एक विधायक का भाषण सुरुचिपूर्ण नहीं होना चाहिए। उन्होंने वीडियो से जो कहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह भ्रष्टाचार के बारे में बात कह रहे हैं क्योंकि वह अर्धशिक्षित है। उन्होंने दावा किया कि 2011 में टीएमसी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हर जगह ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। औंधा वीडियो कार्यालय की ओर से मार्च कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच हल्की नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन इस स्थिति में भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। आज के आंदोलन एखाने नय, सारा पश्चिम बांगला व्यापी आमादेर जे आरजीकर हॉस्पिटाले जे बोनटी सबाइके छेड़े चले गेছে আর এই তৃণমূল সরকার এই ধরনের একটা ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইছে, তার জন্য আজকে সমস্ত পশ্চিম বাংলাতেই আমাদের বিডিও অফিসের সামনে ধর্ণা অবস্থান চলছে। দেখুন ইনারা আছেন প্রমোশনের জন্য, আজকে যাদের ছবি উঠবে তারা হয়তো কাল বাদে প্রমোশন হবে। যেমন ওসি আছেন উনি আইসি হবেন, যিনি আইসি যে সিআই আছে সে তার উপরে র্যাঙ্কে যাবে। আর এই যে ছোট ছোট যেগুলো আছে এরা সমস্ত সাধারণ কাছে গালি খেয়ে মরবে, এদের তো কিছু করার নাই, কারণ এদের তত্ত্বাবধানই হচ্ছে। কারণ উনাদের বাড়িতেও মা বোনরা আছে, পশ্চিমবাংলায় যে ঘটনা ঘটছে উনাদেরকেও নজর দেওয়া দরকার সাধারণ পাবলিক হিসেবে। উনি বিধায়ক হয়েছেন, বিধায়ক হিসাবে উনি যদি এই কথা বলে থাকেন তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন বিধায়কের ভাষা রুচিশীল এবং মার্জিত হওয়া উচিত। তিনি যদি ভিডিওকে কথা এই ধরনের বলেন সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। এই কথা যদি উনি বলেন তাহলে উনি মানুষকে কি পরিষেবা দেন? তার মানে উনি মানুষের সাথে এইভাবেই ব্যবহার করেন। তিনি ভিডিও, তিনি তো সবার প্রথমে একজন মানুষ, আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা তো সবার প্রথমে মানুষ। কিন্তু তিনি যদি মানুষ হয়ে একজন মানুষকে থাপ্পড় মারার কথা বলেন তাহলে ওনারা মানুষের সাথে কীরকম ব্যবহার করেন সেটা আপনাদেরকে এবারে বুঝে নিতে হবে, মানুষ বুঝুক। আর ব্লকের যে কথা উনি বলছেন দুর্নীতি, আমি বারে বারে বলেছি ব্লকের দুর্নীতির কথা উনি এর আগেও বলেছেন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। এরা অর্ধশিক্ষিত, এরা জানেন না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরে, মামাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, 2011 সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাটা পোর্টাল এবং ই টেন্ডারের মাধ্যমে হয়, সমস্ত টেন্ডার। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज गति से जारी है। इसके मद्देनजर बुधवार दुर्गापुर के मेन गेट बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत जेसीबी लगाकर फुटपाथ पर बने अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। अभियान के दौरान डीएसपी के अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ एवं स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई थी। अभियान के साथ सारे अस्थायी दुकानों को हटाने से सैकड़ों गरीब लोग बेरोजगार हो गए हैं। दुकान तोड़ देने से रोजी रोटी छीन ली गई। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर के मेन गेट बाजार शहर का पुराना बाजारों में से एक है। डीएसपी प्लांट के प्रवेश द्वार के कुछ दूरी पर बसा बाजार के दोनों किनारों पर सैकड़ों की संख्या में इलाके के गरीब लोग अस्थायी दुकान लगाकर बरसों से व्यवसाय करते आ रहे हैं। वही मेन गेट के ओवर ब्रिज के नीचे एवं चारों ओर छोटी छोटी दुकान बनाई गई है। इस तरह दुकान हटा देने से इलाके के लोग बेरोजगार होने के कगार पर आ गए हैं।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हावड़ा सुधार गृह में विचाराधीन कैदी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया। बेलूर का नारायण सीट अपने पिता की हत्या के आरोप में 19 अप्रैल से हावड़ा जेल में बंद था। जेल सूत्रों के मुताबिक नारायण सीट ने कल रात आत्महत्या कर ली। उसका घर बेलूर राजन सेठ लेन में है। पिता पुत्र एक साथ रहते थे। अपने पिता की तकिए से हत्या करने के बाद बेलूर ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना की हावड़ा सुधार संस्था द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। না না আমি 5:30টায় খবর পেয়েছি, বেলুর থানা থেকে আমার ফোন করলো। আমাকে মারা গেছে বলে বলেনি, আমাকে বললো আপনি কে বলছেন, আর আমি দিদি বলছি। তখন বললো ঠিক আছে, তাহলে ও যেখানে থাকতো সেখানকার ফোন নাম্বার দিন, আমরা ওনাদের তো আমি আমার কাকার ছেলের নাম্বার দিয়েছিলাম, ভাইয়ের নাম্বারে ফোন করে জানিয়েছে। আচ্ছা, কবে দিয়ে এখানে ছিল? এখানে তো ছিল প্রথমে এপ্রিল মাসে এনেছিল, এপ্রিল মাসে 1 সপ্তাহ ছিল, তারপরে আবার প্রেসিডেন্সিতে ছিল, প্রেসিডেন্সিতে এখানে 1 মাস হলো এনেছে। আচ্ছা, কি লাগছে আপনাদেরকে? আপনি এখনো দেখেননি? না না, আমাদের এখনো ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। আপনার নাম? আমার নাম মাধুরী হালদার। কে আপনি? ওনার আমি দিদি। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नदिया के नवद्वीप में सरकारी नाली विस्तार कार्य के दौरान एक घर की बैल्कनी का हिस्सा अचानक गिरने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि हाल ही में नवद्वीप शहर में अलग अलग इलाके में हाइड्रेंट बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल शहर के धापवाली मोड़ से राम सीता पाड़ा को जोड़ने वाली सड़क पर ये काम चल रहा है। मंगलवार को इस सड़क पर काम करने के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया, जिससे 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार आज सुबह मजदूर नाले के विस्तारीकरण के लिए एक मिट्टी काट रहे थे, तभी सड़क के किनारे बने 2 मंजिले मकान के छज्जे का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद मजदूर मौके पर ही दब गए। अन्य मजदूरों ने तुरंत उन्हें बचाया और नवद्वीप स्टेट जनरल अस्पताल ले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उनमें से एक को चोट एक गंभीर होने के कारण भर्ती कर लिया, उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। घायल मजदूर सहजात मंडल ने कहा कि काम के दौरान अचानक दुर्घटना हुई और मुझे कुछ पता चलता। घायल मजदूर सहजात मंडल ने कहा कि काम करने के दौरान अचानक दुर्घटना हुई, मुझे कुछ पता चलता, इससे पहले ही सब कुछ हो गया। वे चाहते थे मुझे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन उनके सिर और बाह के हिस्से में हल्की चोटें लगी थी। हालांकि इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। কটা নাগাদ আপনার সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছে? 9টা নাগাদ। আপনি কাজ করছিলেন তখন, দিয়ে হঠাৎ করে হুমড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এটা কি মনে হয় যে কী কারণে ভেঙে পড়তে পারে? পুরনো পাঁচিল। আপনার নাম? শাহমত মন্ডল। শাহমত মন্ডল। আপনার বাড়ি কোথায়? আনন্দবাস। এটা কোথায় কাজ হচ্ছিল? রাম সীতাপাড়ার সরকারি ড্রেনের? এখন কি সুস্থ আছেন মোটামুটি? এখন একটু সুস্থ আছে। কতজনের এরকম হয়েছিল? কজন? 4 জনের। 4 জনের, তার মধ্যে একজন ভর্তি হয়েছে, আমারও ভর্তি নিয়েছিলাম, ভর্তি হয়েছে। আপনার কি শুধু মাথায় আর কোথায় কোথায় লেগেছে? মাথায়, পায়ে আর ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से रानीगंज के थाना प्रभारी विकास दत्ता के नेतृत्व में ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली गई। रैली रानीगंज पंजाबी मोड़ से निकलकर एनएसबी रोड होते हुए रानीगंज का परिक्रमा करते हुए थाना में आकर संपन्न हुआ। रानीगंज के थाना प्रभारी विकास दत्ता ने कहा कि हम लोग वाहन चलाने वाले को उन्हें ट्रैफिक नियम के पालन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक कर रहे हैं। एक दुर्घटना से मात्र आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार का नुकसान होता है। वही हम लोगों ने ये भी प्रसार कर रहे हैं कि नारी सुरक्षा के प्रति भी लोग जागरूक हो और हम लोगों को सहयोग करें। हम लोग हर एक पल आपके साथ हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।